Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Я думал, вы со мной поедете, а вы Rusia tiene su propio Superman y se llama Super Putin. Super Putin doblega animales salvajes como esta tigresa siberiana. Entrena el hockey sobre hielo con los mejores de este rudo deporte. Es cinturón negro de judo y pilota un auto de Fórmula 1. Esa es, al menos, la imagen que el primer ministro ruso Vladimir Putin ha intentado proyectar desde que llegó al poder en 2000. Tampoco tiene reparos en cabalgar con el torso desnudo frente a las cámaras de televisión. Una forma de demostrar a los rusos que este quincuagenario se mantiene en forma. Putin es el gran favorito de la elección presidencial del 4 de marzo. Y como hombre que no le tiene miedo a nada, según ha declarado a los periodistas, es de esperar que de cara a los comicios explote esa imagen de macho alfa. Un perfil con el que la mayoría de los rusos se identifica, según la politóloga Olga Mefodieva. Piloto, cazador de tigres y ballenas, ex agente de la KGB. Es, en palabras de Mefodieva, una suerte de zar protector para muchos rusos. The holiday photo call. Every leader does one. No one else does them shirt off, fish in hand. Welcome to Vladimir Putin's summer break in Siberia. These state pictures designed to boost the president's popularity, the strongman image central to his sky-high ratings among Russian people. He found time for open water swimming in the freezing mountain lake. Driving machines at speed. And spearfishing. A Kremlin spokesman quoted as saying the president chased a particular pike for 2 hours before, of course, snaring it. His trips definitely have a recurring theme. In the past, we've seen him topless on a horse, rock climbing, even arm wrestling someone at a summer camp. On this latest vacation, though, he even brought his defence minister along for some man-to-man bonding time. All these images released just as another president, President Trump, heads off on his summer break to a golf course. Odds are that the Russian leader's holiday snaps might just win out. Richard Pallo, ITV News.